Ambi fulini tanedi belejelema malikono malikoka aw menu be no sanga ni aka wati belejelela ni abe aunta ni abanlame ambi fulike awye ni ladala koyi kenemi ni ambasigi awye ajemuka ni asigile ambi sirfuke bismillah wati belejele konana sirfuke salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adama ambifu jaranya namba fa auzu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Salam. Sirfuke anyi bismillah bashiwarete ikado fendo bi ambulo ambado kafo wati bebe kadi jamana inkono belejele girnendo aka ni watila akemeka mau kabakoya jien girnendo aka angwa mako siritigala abi chugudi ni watila biseka nyefolike anye akawa. D'accord, bon adama siritigala amanga ke ko balla mo la blé parce que ba do d'habitude sungalo de fait ambale di mo bon anya e ka fo nyina anga mo minu ye siritigala antan fe ka koro awo ulu yere de anyine anfe kanga siritigala mbo anga na da sungalo ma Allahu akbar. Parce que adama fo mo ka fendo don iba men ko shirfuke awo ne togo ya Ali njamu ya Haidara. Allahu akbar. Nche Mfaye tomaktu shirfuga kai mbaye tomaktu bani kai ni koroborodi. Allahu akbar. Ni mwami bamananga me abike mwo nyana awo bamananga jelendo me ni tomaktu ka dendi. Allahu akbar. O kofe iflega siritigala me foni awo siritigala ala ine sede nya boka di mugoma parce que mission do de benere bulu awo do sigile no moria kama mais ne sigile nte moria kama ko sebe yo fo chien chama mbo fo be sigile nte moria kama kunchume kama awo ne wolla kanga so ka soro ne fay moridi Allahu akbar. ne wolla bo moria kono mono kono awo ne tem fa do bara dien bara fosila tukun ni moriate Allahu akbar. ni ya fam mais ne ga chogoroba awo dondola ne de na be barola awo nga chogoroba kuma ko Ali ibina muriya kewa awo kuma temena anchete ako ibi muriya kewa awo ngo mbi feka muriya ke ngo pase oye ka baradi ngo mbi feka ke awo akuma ni manye kibe muriya ke igeleya ika wakati do soro folo awo ni yo wakati soro ibise ka muriya ke o kofe awo ni ya danema ikana muriya ke Allahu akbar. bon ne kuma nyen dabali ban kusobe awo kuma nyen dabali ban wa abe mo dabali ban ko bon mo min ka barate dore muriya ko no ka dema ko kana muriya ke kako ibaye ka fo abe mo dabali ban kusobe bon makoro kuma dudu kusobe akoma ngama ngo baba nge ni fo ya fo kunjimen kama nyine ngalibe ika fo hena akoma nya fo kumin kama ni go gibe muriya ke awo ni ma don do gasila bi do gasila muna awo adama eflene sisan ni ema c'est-à-dire ni ema do tachi do tatinye kusobe par exemple e kana ne fi mbi feka ke ni barake ro directeur awo ibi do de boyno fo do place de kamina ibi do de ka place minala ka soroka di pour ka do blay c'est pour cela que mba fo awo muriala ne ka chogorba ma nyini fenga do muriala Allahu akbar. akoma bo sisan ifasiadu awo ni ne yi bali ola ko ne yi kele kusobe mba fi ni bi muriya ke ijila je ka muriya ko nana awo muriya kana ke c'est-à-dire ka sori ma san binani soro folo awo walima ibalo fana kana bo ala
i balo kana siri ala i balo kana siri ala kana kɛ ka sɔrɔ aji ma binani sɔrɔ voilà Allahu akbar bon n bɛ ala fo k'ala barika da ne si ye binani sɔrɔ a sɔrɔ la dɛ a tɛmɛn'o kan yɛrɛ tɛmɛn'o kan kosɛbɛ donc n bɛ ala fo o la n bɛ ala fo o la awɔ mais siritigɛla min n'an filɛ k'a fɔ nin ye ni siritigɛla in tɛ dalu ye ko n taara ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ nin ye n ka cɛkɔrɔba ka dalu de Allahu akbar n ka cɛkɔrɔba Abubakar Hayidara Serifo bon tomatukaw bɛɛ b'a dɔn Barka Hayidara de la Barka Hayidara donc o la awɔ dɔw b'a fɔ ma ko Baka voilà donc ne ka cɛkɔrɔba bɛ ten c'est à dire siritigɛla in y'a yɛrɛ ka dalu de ye dalu min a yɛrɛ tɛ diɲɛ baara foyi di mɔgɔ ma fɔlɔ ka sɔrɔ a ma dalu in d'i ma fɔlɔ i k'ale kɛ i b'o fɔlɔ de kɛ ka siribu i dala fɔlɔ fala Allahu akbar o ye mun ye parce que adama an bɛ fɛn dɔw sanga ɲɔgɔn ma olu tɛ kelen ye kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛ baara minnu kɛ i bɛ taa dɔnnibaa dɔw fɛ yen i bɛ nkalon da dɔnnibaa la fu i bɛ nkalon da la fu sɛgɛn waatiw kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ nkalon da la ni mun ye dɔnnibaa bɛ baara kɛ ka d'i ma baara i ti jaabi sɔrɔ a la donc e bɛ n'a fɔ k'i ka baara ma ɲɛ an b'o fɔ dɛ o tɛ tiɲɛ ye kosɛbɛ donc i b'a fɔ k'i ka baara ma ɲɛ kun jumɛn na parce que i ma jaabi sɔrɔ a la jaabi ma sɔrɔ a la mais ka sɔrɔ dɔnnibaa yɛrɛ tɛ mais dɔnnibaw fana fiɲɛ dɔ b'o la yɔrɔ la u ka yafa ma n ka kuma fɔcogo la a bɛ fɔ yanni ka fɛn di mɔgɔ ma i b'a a ɲɛcogo ɲini fɔlɔ tigɛnkan parce que dɔnnibaa caman de bɛ yen Musa Jabu de t'o la u bɛ dalu min baara i bɛ sɔrɔ dalu ye tiɲɛ dɛ o dalu ye tiɲɛ ye wa a kan ka kɛ ten de mais i bɛ n'a sɔrɔ u yɛrɛ la Musa Jabu t'u yɛrɛ la fɔlɔ dugawu jaabi t'u yɛrɛ fɛ yen voilà dugawu jaabi t'ulu yɛrɛ la fɔlɔ parce que mori ka dugawu jaabi o ye mori yɛrɛ kɛ cogo di bon tina don o debaba kɔnɔ a ye don n'a parce nataw que la moriw yɛrɛ kan ka kɛ cogo min déjà n'i bɛna moriya yɛrɛ daminɛ a bɛ kɛ ten komi ne ma kɛ mori ye fɔlɔ bon o yɔrɔ la an bɛ min fɔ dɔrɔn c'est à dire siritigɛla in kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ni mɔgɔ minnu b'a kɛ c'est à dire yanni ka baara wɛrɛ kɛ fɔlɔ i bɛ siritigɛla in kɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ kuma furaw kan u bɛ fɛn caman fɔ ko furaw ye tiɲɛ ye dɛ mais siri dɔw bɛ adamaden na n'o ma bɔ i la c'est pas possible i ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ ou bien i ka baara dɔ ka ɲɛ i bolo donc siri bɛ maa ka ko bɛɛ datugu siri bɛ datuguli kɛ pewu adamaden ka ko la a b'i datugu pewu Allahu akbar diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ ka d'i ma i bɛ tigɛ dɔnnibaa bɛɛ la mais ni siri bɛ yen a tɛ foyi ɲɛ i ye fɛn o fɛn kɛ ka d'i ma a tɛ fosi ɲɛ o de la siritigɛla in ne b'a bɔ komi n fasiya de ye moriya ye fasiya dɔ dɛrɛ sunkalo ni sunkalo n bɛ furaw an kun b'a kɛ sunkalo dɔrɔn de la bon adamaden tɛ se ka kɛ foyi i yɛrɛ kɔ o ye tiɲɛ i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo n filɛ ka fura minnu di ne ta adama ala ye n se de ye a kira ye n se de ye nin fura kelen ninnu ne ka mɔgɔw kiliya minnu bɛ na n fɛ yen olu de bɛ na ka na fɔ n ɲɛna a kɛ ala kama i k'a bɔ kana dan sunkalo parce que ni fura bɛ bi k'an bɛ se ka waso n'a ye k'a fɔ fura ye kabako yira Mali kun n'a kun dugu kelen tɛ dɛ Mali kun n'a kun fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ bɛɛ wasora ni min ye o ye siritigɛla ye kosɛbɛ donc o ye ne nisɔndiya mɔgɔ ye siritigɛlan ta a bɛɛ ye jaabi dɔ di a don o don maa kuranna dɔ fɔ voilà adama siri bi adamaden minɛ siri minɛ cogo ka ca a bɛ mɔgɔw minɛ cogo min na walawalali kan dɛ siri bɛ mɔgɔ minɛ kojugu parce que siri kɛcogo ka ca anw b'a bila an kun na dɔrɔn ne sirilen don garisɛgɛ de datugulen don a bɛ tan o dɔrɔn tɛ a bɔyɔrɔ de bɛ yen i y'a faamu bɔyɔrɔ de bɛ yen source de bɛ yen nɔ i y'a faamuya o source in tɛ dɔwɛrɛ ye kow nacogo Allahu akbar kow nacogo n bɛ misaliya dɔ d'i ma adama i bɛ nafolotigi dɔ ye sisan nafolotigi in bɛ kɛ nafolotigiba ye i b'a bin ne o caman bɛɛ bɛ ka kule n'a ye mais tile 2 tile 3 i bɛ bali k'a ye nafolotigi in binna pewu mun y'a bin karisa dun kun kɛra waritigi dɛ hali a ma san hakɛ in dafa ka nafolotigiya banna dɔ b'i sigilen to danga de b'a kɔ caman a y'a mɔgɔw b'o fɔ dɛ an ka teli o fɛ dɔ b'i sigilen to k'o fɔ ko danga de b'a kɔ dɔ wɛrɛ b'i sigilen to est-ce que u ka dugulamɔgɔw m'a dabali wa u ye kojugu dɔ k'a la u y'a bolo ban adama siri bɛ nafolotigi ka nafolo ban hali tɛ ban cogo dɔ la siri bɛ nafolo ban
yaro ye nafolo sɔrɔ awɔ I nafolotigi lama I kɔni t'a fɔ k'i ye siritigi ye ayi yaro bon siri bi nafolo to I bolo k'a ban pewu I se ko t'a la n bi misaliya d'i ma mi lamɛsiri kɛ siri I ye nafolotigi ye I bɔra kabila dɔ kɔnɔ awɔ I bɔra kin dɔ kɔnɔ I bɔra dugu dɔ kɔnɔ I dɔnbagaw bɛ yen minnu t'i dɔn yɛrɛ olu bɛ yen dɔw b'i tɔgɔ mɛn e kɔni ye nafolotigi ye I bɛ nafolo de kunna I bɛ ka nafolo de baara I bɛ ka dugawu k'i yɛrɛ nafolo ka jidi donc o la sisan e bɛna mun kɛ ne kan ka taa nafolotigi fɛ yen adama nafolotigi fɛ yen nafolo b'i bolo ne b'i dɔn ne bɛ taa karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen n bɛna taa n dɔnbaga dɔ fɛ yen nafolo kɔni b'a bolo dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ fɛ ni n kɔni taara dɔrɔn a ka nin fɛn di yan n bolo sɔgɔrɔn ka na bɔ a ko la voilà n bolo lankolon ka na bɔ a la donc n'i y'o fɔ sisan yarɔ I ye siri ko kuma I ye a fɔ karamɔgɔkɛ ye de a k'a siri voilà donc karamɔgɔkɛ k'a siri min kɛ ni karamɔgɔkɛ y'a siri a bɛna kɛ mun ye sisan a b'a siri de n'i taara I ka laɲini ka sabati bon ni e taara sisan ni e taara sa e y'a siri sa e tagara mun bɛna kɛ n'a ye fɛn d'i ma o I kɔni y'a siri a ma fɛn d'i ma o I y'a siri o tɛ kelen ye o ye kelen ye filanan ye mun ye o kɔfɛ balima sira dɔ bɛ yen o fana mago bɛ sɛnɛkɛ machine na o fana y'i siri o y'i siri pewu ka taa ne kɔni nana tiɲɛ yɛrɛ la balimaya bɛ yen dɛ n bɛ fɛ ka taa sɛnɛ kɛ n bɛ fɛ k'a kɛ tan I bɛ fɛn dɔ di o ma mais a y'i siri de ka na I y'a faamuya donc o de la o siri mana fara ɲɔgɔn kan I bɛ n'a sɔrɔ e min ye nafolotigi ye kuma dɔ I bɛ wuli I bɛ n'a sɔrɔ I kunkolo yɛrɛ ka girin I bolo I yɛrɛ fari ka girin yɛrɛ kan a dɔw la hali k'i yɛrɛ lawuli ka bɔ dilan kan fɔlɔ a bɛ gɛlɛya tellement que bana tɛ I yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn b'i la I yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn b'i farikolo la mais I yɛrɛ b'a ye k'a fɔ I t'i cogoya la mais n'i ko mɔgɔ k'i ɲininka mun b'i la e tɛ se k'a fɔ nin bɛɛ na donc e b'i to nafolotigiya la ten I b'i bin ten soit t'i bolo bon e fɛ sisan o y'i dabali de ye non dabali jugu tɛ dɛ mago ɲininaw de ka siri dun muso dɔ bɛ ɲɛ b'i fɛ wari b'a bolo a b'i siri walasa I ka se ka jarab'a la a ka se k'a ta sɔrɔ I la nin baara ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan nin baara ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan siri bɛ hali cɛya bana bila adamaden na Alahu Akbar Ala k'an kisi kabako donc k'a yir'i la ko siri de adamaden yɛrɛ siri bɛ adamaden ka lafu k'i ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ban pewu a b'a kɛ dɛ donc wagati dɔ kɛra ne y'a kanu ka nin siritigɛla nin bɔ adama siritigɛla in nafa n tɛna fɔ n bɛna fɛn k'o la mais siri yɛrɛ nana cogo min na n bɛna dɔn n y'o dɔɔnin f'i ɲɛna nin na tan o kɔfɛ tugun I tɛ bɔ an ka Mali fan si Mali bɔlɔnfulancɛ si la k'i tɛ taa sɔrɔ fɛnkɛ ten k'a fɔ ko dɔ kɛn tɛ ka fura ɲaga dɔ fili walima dɔ kɛn bɛ ka sɛfan dɔ ci ou dɔ kɛn bɛ ka daga dɔ ci u bi kɛn bɛ ka fɛn dɔw fili sira cɛmancɛ la mais a kɛkun tɛ jina ye a kɛkun tɛ mɛlɛkɛ ye n'a kɛkun ye mɛlɛkɛ ye peut-être o bɛ fili sanfɛ n'a kɛkun ye jina ye peut-être o bɛ taa kungo kɔnɔ mais a kɛkun ye sirada la mun ye parce que ni adamadenw tɛ yen dɔrɔn sira tɛ yen nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ni adamaden tɛ yen dɔrɔn sira tɛ yen donc a kɛkun ye sira la effet secondaire min b'a la o tɛ taa jinɛw fɛ yen a effet tɛ taa wɔkulɔw fɛ yen a bɛ taa jɔnni fɛ yen adamaden minnu bɛ tɛmɛ ka bɔ dɔ la ka taa dɔ la voilà o de la I b'a ye dɔw bɛ yen nɔ naturellement n'u bɛ tɛmɛ sira fɛ I bɛna sɔrɔ don dɔ la bana dɔ bɛ c'u kan bana in bɛ c'u kan u t'a dɔn b'a kɛ cogo o cogo bana in y'u sɔrɔ cogo fɛn o fɛn na adama u t'a dɔn pourquoi parce que olu yɛrɛ b'a dɔn directement k'a fɔ bana min filɛ nin ye nin u t'a dɔn u y'a sɔrɔ cogo min na mais I bɛ taa sɔrɔ u y'a sɔrɔ cogo di dɔ y'a ka bana saraka k'a ka bana saraka yiri la k'a saraka sɛfan na k'a saraka juguni na k'a saraka fɛn caman na ka fali galakaw ni fɛnw bɛɛ k'a la k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan k'o cɛ ka t'o fili sirada la bon dɔw ta I bɛna sɔrɔ a bɛ tilan siradilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni mɔgɔ min taara bali a bɛɛ la k'a bɛɛ salo siɲɛ kelen n'a y'a sɔrɔ banajugu min b'o tigi la o bɛ yɛlɛmɛ e la Ala k'an kisi I y'a faamu
bon n'an bi do badinga kono mɔgɔ bɛ na an yɛrɛ kɛ furakɛla ye mais ne tɛ mɔgɔ furakɛ tɛ furakɛlikɛla ye mais bana sidɔnbali dɔ bɛ yen o bɛ sɔrɔ nin fɛn de kɔnɔ i y'a faamuya donc mɔgɔ kan k'i janto o la kosɛbɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu na donc bana sidɔnbali bɛ se ka sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu fɛ bon o siri fɛn minnu bɛ fili sira camancɛ la olu bɛ kɛ de walasa ka adamadenw ka fɛn attention tire bon o bɛ se ka siri bila adamaden na fo ka t'i sa i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ i tɛ se k'i yɛrɛ walaka o ye siri kɛcogo dɔ ye siri dɔ bɛ se ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ i wololen dɛ o siri b'i minɛ yanni i ka wolo de depuis ma bange awɔ Allahu akbar a b'i minɛ yanni i ka bange de dɔw bɛ yen nɔ i bɛna sɔrɔ baw b'u dama falen n'u y'u dama falen sisan ni Ala kɔni ye ne sɔn den na n'Ala sɔnna n bɛ nin kɛ Ala ye o bɛ kɛ san 1 san 2 Ala tɛ pressé Ala bɛna den d'i ma ni Ala ye den di i ye min fɔ i bɛ ɲinɛ o kɔ o damafalen o bɛ kɛ den nɔfɛ o dɔw yɛrɛ den dɔrɔn tɛ dɛ o bɛ kɛ i bɔkolo bɛɛ nɔfɛ ka jigin i ka kalekan ye damafalen o dɔw bɛ tugu bɛɛ kɔ muso dɔ bɛ yen a kɔnɔman don kɔnɔ in a hakili la k'a bɛ jigin wagati min a ma jigin ten kɔnɔdimi ni fɛnw b'a la a t'a dɔn a bɛ min fɔ i y'a faamuya Adama a y'i kale Ala nin jiginna n bɛ nin kɛ ni sera ka ɲuman jigin n bɛ nin kɛ a jiginna a ɲinɛna ka kumakan kɔ i b'a ye k'a fɔ o bɛ se ka tugu den kɔ yarɔ nin bɛɛ kɛra ka sɔrɔ den ma wolo den yɛrɛ hakɛitɔ la ni den wolola sisan den wolotɔ la i b'a minɛ ni fini min ye o fini kan ka kɛ fini de fini min sirida foyi t'a la den bangine kana dugukolo in sanfɛ voilà den bɛ da fini min kan o man ka kɛ fini sirilen fiyewu Allahu akbar o man ka kɛ siri muso don ɲinan ka di dɛ voilà o man ka kɛ fini sirilen fiyewu siri kelen min bɛ se ka den yɛrɛ minɛ fo ka t'i sa i tɛ bɔ a la o ye i m'a ye ni den wolola den barajuru n'u y'a tigɛ barajuru tɔ dɔw b'a ta ka taa n'a ye joona joona ka taa dogo kosɛbɛ parce que o kelen dɔrɔn de yamaruyalen don ka siri i la mais ni mɔgɔ wɛrɛ y'o sɔrɔ ko i siri n'o fana ye fo ka taa diɲɛ wuli e tɛ kɛ fɛn ye la hawla wala quwwata ni tiɲɛ donc siri ka baara ka bon siri bɛ na cogo bɛɛ la yarɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen musokɔrɔba dɔw bɛ yen ni mɔgɔ yarɔ sisan mɔgɔ bangebaa yɛrɛ de filɛ k'i siri mais ka sɔrɔ a ŋaniya tɛ k'a fɔ k'a bɛ siri ayi o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ a ye fini min bɛ kɛ k'i kunbɛn o k'a sɔrɔ sirida foyi tɛ fini na ni fini fankelen sirilen don a yɔrɔ dɔ sirilen don n'i ye den hakɛ n'a ye o siri mana den sɔrɔ dɔnnibaa min bɛ se k'o ko ka bɔ o den na o ka dɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ o tiɲɛ yɛrɛ la o ma nɔgɔ ka dɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ o la siri ko ka ca adama a ka ca kojugu a ko ka ca fo ka taa fɔ a ka ca i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ se k'a fɔ cogo min na par exemple sisan an bɛ ko dɔ kɛ an t'a dɔn den dalen bɛ so kɔnɔ sunɔgɔ la i bɔtɔ la i kan ka taa ci la i ye da sɔgɔ den da la ka den to so kɔnɔ ka da sɔgɔ ka bɔ ka taa k'a to wala n'i y'o kɛ den na o siri mana den sɔrɔ mais adama o bɛ se k'a yɛrɛ b'o siri la cogo di jɔn ye da sɔgɔ a da la a bangebaaw yɛrɛ tɛ i yɛrɛ de y'a datugu a jateminɛ kɛ diɲɛ faamaba fɛn o fɛn bɛ yen n'u ye kasobon jɔ yarɔ o bɛ fɛn bɛɛ inauguré kasobon da bɛ inauguré mais a bada i tɛ an ka faamaba si ye k'a donna kasobon kɔnɔ k'a bɛ taa visite k'a kɔnɔ Allahu akbar mais e yɔrɔ min bila ko mɔgɔw de bɛ datugu yan ni e yɛrɛ donna i min yɛrɛ datugu e yɛrɛ datugu siga t'o la o ye tiɲɛ bon a bɛ siri bɛ na o cogoya Allahu akbar den dɔw bɛ ŋunuma den dɔw bɛ ŋunuma k'u to ŋunuma na ba b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin den kɔni a ye ne sɛgɛn a ye n tɔɔrɔ a ye nin kɛ a b'a sen siri juru ɲini k'a sen fofo ka gɛrɛ ka sen siri walasa ale ka fɛɛrɛ a ka baara ma mais jɔn ye den siri a ba tɛ awɔ voilà bon o b'a la ensuite i den bɛ k'i tɔɔrɔ i dimina nin den hali ne kun ka n'i wolo den ye mɔgɔ tɔɔrɔ hali ne kun ka n'i wolo donc maintenant e kɔni ye nin fɔ i dusu kasilen mais den tɛ foyi kalama mais o dusukasi o bɛ se ka tugu den nɔfɛ den b'a si bɛɛ kɛ terike tɔrɔkɔ la den tɛ se ka bɔ nɔgɔ la adama i bɛ den dɔw ye u bɛ ɲininkali kɛ est-ce que k'u ba ka ɲi caman b'o fɔ dɛ o y'a sɔrɔ ko ba ka ɲi foyi tɛ ba la nin bɛɛ bɛ se ka na ni siri ye donc siritigɛla in
ale bi fɛn o fɛn ye siri ye diɲɛ dugukolo kɔ kan awɔ a bɛ siri bɔ yen a b'a bɛɛ wuli ka bɔ i la pep a b'a bɔ yen adama dɔw bɛ yen nɔ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ awɔ u yɛrɛ bɛ min dɔn u y'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ min dɔn u y'o bɛɛ kɛ mais nin bɛɛ kɔnɔna na awɔ foyi ma ɲɛ o ka ca dɛ mais n bɛ to k'a fɔ n ka zana na awɔ n'i ye filen datugu ji tɛ don a kɔnɔ abada n'i ye filen kɔni dabiri awɔ ji tɛ jɔ dɛ n'i y'a k'a kan a bɛ bɔn a bɛ bɔn de awɔ donc kuma caman na an bɛ baga karamɔgɔw de ma i y'a faamu an bɛ karamɔgɔw de an bɛ baga karamɔgɔw ma an bɛ karamɔgɔw ko karamɔgɔ ka baara man ɲi c'est vrai mori dɔw bɛ yen olu ka baara man ɲi kosɛbɛ parce que ko tiɲɛ bɛ yen o nkalon bɛ yen wa i ye fɛn o fɛn nkalon fana ye siga t'a la a tiɲɛ fana bɛ yen donc n'i ye moriw ye k'u ye baara kɛ kelen y'a kɛ fila y'a kɛ mais e yɛrɛ kan ka ɲininkali kɛ n yɛrɛ la mun de bɛ ne yɛrɛ la e yɛrɛ ye mun ye parce que muso ko n buramuso jugu fɛ kuma man di n burankɛ jugu fɛ kuma man di i yɛrɛ t'a lajɛ ka dɔɔnin dɔ bɔ i sɔn na kuma bɛ o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ voilà donc yanni ka baga moriw ma sisan taga i yɛrɛ k'i ɲininkali kɛ i yɛrɛ ka kow la fɔlɔ awɔ voilà donc siritigɛla in bɛ baara k'o de kan i n'a fɔ siri min filɛ nin awɔ n bɛ misaliya dɔw d'i ma siriko nin na siritigɛla in an delila ka a baara kɛ ka di dɔw ma sunkalo kɔnɔ ne tun bɛ fura fɛn o fɛn bɔ ne b'a fɔ a bɛɛ la n'i bɛ ne ka fura fɛn o fɛn ta siritigɛla in kɛ fɔlɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen problème min b'u da la siritigɛla in de y'a wuli ka b'u da la Allahu akbar n bɛ misaliya d'i ma n terikɛ dɔ bɛ yen n terikɛ yɛrɛ tɛ a nɛmu mais n tɔɲɔgɔn don n jɛɲɔgɔn de don a ye n kanu mais hali n dɔgɔnin filanan ka kɔrɔ n'a ye a nana n fɛ yen a bɛ n'i sigi a bɛ na baro kɛ n fɛ a ko n ma ko olu ka cogoya a y'a kuma fɔ n ye ko mais ale dabali bɛ ban k'a fɔ olu ka du bɛɛ mɔgɔ si t'a la min kɛra fɛn ye foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi kabako bon ne dun y'a ye c'est un petit dusu min b'a la diɲɛ don o don n'a ye mobili ye a sigilen fo ji bɛ ci a ɲɛ kan mobili ɲuman n'a ye so ɲuman ye fo ji bɛ ci a ɲɛ kan a ka d'a ye k'a fa bɔ nɔgɔ la mais cogoya tɛ yen puis maraka de don bon bɛɛ b'a dɔn marakaw fɛ yen n'i denw ma kɛ fɛn ye a bɛ tɔɔrɔ min da i yɛrɛ kan fɔlɔ hali i tɛ se k'i kunkolo kɔrɔta i fadenw cɛ donc la ne k'a ma n ko karisa i bɛ wuli an bɛ fɛɛrɛ tigɛ an bɛ taa n ka cɛkɔrɔba fɛ yen pour que an ka se ka baara dɔw kɛ bon i ka siri ka komi siri de bɛ sɔrɔ i la i ka siri ka kɛ a ka se ka wuli ka bɔ i la an ye siritigɛla in labɛn ka siritigɛla in d'a ma a tagara a tagalen ka taa siritigɛla in kɛli la sisan a sera so a ka musokɔrɔba o ye ne wele ka ne fo kosɛbɛ ko ne ye nin min kɛ k'a diyar'u ye u ye siritigɛlan labɛn a kan ka kɛ cogo min na o ɲɛfɔr'u ye donc u y'a daga sigi daga sigilen su fɛ a ba dalen a yirala a la k'a fɔ sogo de nana da ba la k'a fɔ ba ɲɛna ayiwa i filɛ ka fura min tobi n'i y'i denw kɔ a la i den bɛ sa Allahu akbar yɔrɔ n'i y'o fɔ muso ye o tɛ fura koli a kuma bɛ caya fɔlɔ dɛ a koli bɛ a dimi a tɛ se ka ko dɛ a tɛ girin dɛ muso jatigɛlen tora a kɔni ko k'ale bɛna anw ɲininka o kɔfɛ cɛnin yɛrɛ fa a wolo fa o fana wulila ka bɔ sunɔgɔ la o ye ba ɲininka k'aw ye fura dɔ sigi yan wa o ko awɔ ne ka so awɔ a ko ne dalen y'a ye k'a fɔ fura dɔ sigira ne ka so ni fura in kɛra ka ko ne ka du kɔnɔ ne den si tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli n den si tɛ kɛ fɛn ye musokɔrɔba ko tiɲɛ don ko fura sigira ko bɔn k'u kana fura in tobi k'u kana fura in kɔ ale ka so awɔ musokɔrɔba ye anw wele sisan ani kamalennin yɛrɛ u ye kuma ɲɛfɔ anw ɲɛna bon ne k'a ma n ko siritigɛla in yɛrɛ taabolo de ye nin ye parce que d'abord yanni i k'ale kɛ fɛn jugu minnu b'i fari la juguyaba minnu b'i fari la siri min b'i fari la a b'a bɛɛ de ani u bɛɛ de bɛ wuli k'u jɔ sisan u bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ
yaro ni nana barakɛyɔrɔ la sisan k'i bɛna barakɛ juru mɔgɔ juguw bɔ yen juguw b'a ɲini ka ɲuman yɛrɛ ɲini k'aw kɛlɛ n'a ye yaro bɛ kɛ voilà donc maintenant ngu k'u gɛlɛya u k'a kɛ nin b'a yira k'a fɔ siri juguba de b'o la mais n ko ba in ma n k'a ka danni na a k'a kɛ a k'a kɛ cɛkɔrɔba ye fɛn min di tiɲɛ de don a don ba in yɛrɛ kun ye tijaniya mɔgɔ dɔ de ye fa fana ye tijaniya mɔgɔ de ye mais fa in t'a kalama ba de b'a kalama ba ko ayiwa ko ala kɛra n'a bɔ na an dar'olu la an dara sirifu la ne kɔni b'a kɛ ni sirifu kanu ye Allahu akbar n'a ye ni ne den sara sirifu kanu de y'a to den sara ni den fana kɛra fɛn ye sirifu kanu de y'a to a kɛra fɛn a y'o ŋaniya siri donc maintenant a ye den k'o fura la a ye den k'o fura la den don fɔlɔ den nana sogon de k'a fɔ ale bɛ nalo de ni ɲɔgɔn cɛ quoi k'a bɛ taa bada la k'a bɛ don ba kɔnɔ a dɛsɛra nalo ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ tugun a nana ka n'a kɛ tugun a ɲɛ b'a yɛrɛ la a bɛ so sanfɛ mais kabanɔgɔ yengelen b'a kunna c'est à dire a ye ninnu bɛɛ de ye sugo na ka ninnu fɔ sabanan na sisan a y'a ko a y'a yɛrɛ ye kɛnɛjɛ dɔ kan kɔrɔ ni tilebi foyi tɛ yen a y'a yɛrɛ y'o kan a ko nin ye kabako ye dɛ ko nin ye kabako ye dugu jɛra a lafiyara a sigilen tora ba kɛrɛfɛ a tora sɛzi sanfɛ a sunɔgɔra ko kura parce que a kɛra komi a bɔra dugu wɛrɛ de la ka na a sunɔgɔlen a ɲɛ b'a la ale b'a ba kɛrɛfɛ a fitininin juru de sirilen n'olu bɛɛ sen na mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ olu la kabako bon a ye ne wele cɛkɔrɔba ne y'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ko ko mais ala ka hinɛ la a ko mais ko u ka ba ɲininka quoi ni ba kun t'u denmisɛnnilaman sen siri u k'a ɲininka ba ko wallahi mɔgɔ si t'ulu ka du kɔnɔ muso 3 de bɛ ba bolo cɛ fa bolo muso 3 de b'a bolo a ko mɔgɔ si t'ulu ka du kɔnɔ wallahi mɔgɔ min bɛ yen ko o fɛngɛlen tɛ c'est à dire o t'a den sen siri k'a ka baara kɛ parce que denw kuto ŋunu mana u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ bɛɛ y'i ta ja ni sen siri muso fɔlɔ b'a kɛ filanan b'a kɛ sabanan b'a kɛ o de zéro ka mɔgɔ si t'u ka du kɔnɔ min kɛra fɛn ye fa balima wɛrɛ denw de ye so jɔ ka di fa ma o ye kabako dan ye yarɔ o ye dusukasi ye i denkɛntanya tɛ i b'a kalama ko cɛnin ye siritigɛla in ko samu na o kalo 1 kɔnɔna na a fa balimakɛ den min bi kɔ kan o nana ka n'a wele k'a bila ka taa Congo t-shirt minnu b'a dilan o ka t-shirt minnu b'a dilan o t-shirt conteneur c'est à dire mawo quoi ballontan mawo ninnu o conteneur o de bɔ Sine k'a bila ka taa d'a ma cɛnin bolo bɛ miliyɔn caman de la bi a barika mais ale yɛrɛ ye siritigɛla in ko don min na Adama o don kelen a kɔrɔkɛ dɔ tununa depuis ale yɛrɛ wolola san min a fitinin k'a wolola san mun na ale tununa o kɔrɔkɛ tununa o de la a t'a kɔrɔkɛ yɛrɛ dɔn mais o de sen fɛ kɔrɔkɛ nana a balima si tɛ yen bi ale kelen ale ye siritigɛlan ko ale ta kɛra ta min ale y'a ɲɛfɔ balimaw ye balima tɔw y'a ko mɔgɔ si t'u la bi alhamdulilayi min bolo tɛ fɛn dɔ la Allahu akbar kosɛbɛ ni tiɲɛ donc i b'a ye k'a fɔ siritigɛlan in a nafa ka bon a kojugu mais ni mɔgɔw bɛ siritigɛlan ko u k'a dɔn k'a fɔ siritigɛlan in bɛ bagabaga caman kɛ a b'i bagabaga dɔ nana siritigɛlan in t'anw fɛ yan o taatɔla a ka moto la moto tiɲɛna n'a ka bin n'a ye siɲɛ 2 a don a y'i kale ko a y'i kale k'a fɔ ko siritigɛlan min filɛ nin ko wallahi hali n'a y'a sɔrɔ ale b'a ka moto de pousser ka taa ale bɛ moto in pousser ale n'a ta bɛ taa dɛ mais ale bɛ taa n'a ye donc i b'a ye k'a fɔ siritigɛlan in a fanga ka bon kojugu fo ka taa tɛmɛ a dan kan ensuite dɔ y'a ko o yi ɲɛ b'a la c'est à dire o yɛrɛ m'a ko yɛrɛ o y'a kɛ daga la k'a bila a kan k'i ko a la don min a y'a sɔrɔ fura tɛ daga kɔnɔ mais sira tɛrɛ ani fan de bɛ daga kɔnɔ o kulela de o ko mais nin ye mun ye o ko nin ye mun ye nin ye mun ye yɔrɔ mun na a t'a dɔn a b'a fɔ min fɔ a la o na ye ne wele ne k'a ma n k'a ma se ka ko fura la bi siran tɛrɛ ni fɛngɛ min filɛ nin ye nin ye i ka baara ɲɛlen de ye quoi baara jugu minnu kɛr'i la dɛ o de ye nin ye donc taa
o ko ne ma kabala ale dale ma fura ko k'ale jaabi ju sɔrɔ la fɔlɔ ni siritigɛla in tɛ kabako dɔ y'a ko musokɔrɔba dɔ bɛ yen a ye min kɛ a bɛ san 30 ni kɔ bɔ bana dɔ b'a la bana in bɛ tagama farikolo de la a ye mara furakɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ bana in bɛ tagama farikolo la ale yɛrɛ t'a dɔn bana in ye bana na modèle min ye o ye diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ a ye c'est à dire fɛn bɛɛ fɔra a ye donc a nana ka na siritigɛla in de komɛ a ye siritigɛla in ta ka garisɛgɛ de ɲini k'a bɛ taa yɛrɛ furakɛ parce que ne m'a fɔ mɔgɔ si ye ko siritigɛla in b'i mɔgɔ furakɛ m'a fɔ bana fura don mais n bɛ fɛ k'a yir'i la kabako dɔ bɔra siritigɛla in kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ min kalama mɔgɔ de bɛ n'a ɲɛfɔ don o don mɔgɔ kura bɛ na bon musokɔrɔba nana ka na fura in ta ka taa ko a y'a ko o don a lafiyara c'est à dire adama siritigɛla in yɛrɛ ko i b'a ko o don min su o don i b'a dɔn o don su n'i ka su tɔ si tɛ kelen ye a bɛ changement don i ka ko la i yɛrɛ b'a dɔn i farikolo la fɔlɔ ko fɛn dɔ bɔra n kan o tɛ mun salo ye dɛ kana taa su 2 su 3 ko a komi su koko 3 b'a la koko 4 b'a la mais kana t'o k'a la dɛ c'est à dire i ko a la su kelen fɔlɔ la i k'a lajɛ i farikolo bɛ kɛ cogo min musokɔrɔba y'a ta ka taa kɛ kuma min na musokɔrɔba tilala a kɛli la kuma min na a y'i sigi a sigilen bɛ 16 kɔnɔ a kɛra komi a bɛna sunɔgɔ mais a ma sunɔgɔ a ɲɛ balila ka yɛlɛ a ɲɛ bɛ tori de la a disi la tori a girinna k'a bɛ tori in ta yɔrɔ min na dɔrɔn tori panna ka taa mɔgɔw bolila tori nɔfɛ tori tunun'u la mais musokɔrɔba ko a don kana se bi ma bana min b'ale fari la ale m'a ye bilen o bɛ ye wa bana taara bana kun y'o de ye ne k'a ma n ko bana kun y'o de ye o de kun don dɛ mais ni ne yɛrɛ ye nin y'a la ne balimamuso dɔ delila ka na n fɛ yen nɔ a sera n ma muso dakabana ko dan don bon muso furubali fana tɛ parce que muso dɔw bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ muso furu ta ni furubali dɔn n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ ko nin bɛ furu walima nin tɛ furu i y'a faamu dɔ taara o fɛ yen a nana ne fɛ yen ka na kuma ɲɛfɔ ne ye ne k'a ma n ko furuko in e ye muso furuta de mun y'i bali ka furu o k'ale t'a dɔn hali ale dɔgɔnin ka lagare furula bɛɛ furula n ko bɔn ta i ka taa siritigɛla in ta i ka taa wallahi summa wallahi adama muso in y'i ko siritigɛla na a wulila sɔgɔma ka sɔrɔ ala tɔgɔ de sɛbɛnnen ba a sin sanfɛ la ilaha illallah kabako muso ko k'a b'a foto ta k'a ka téléphone ta k'a b'a foto ta téléphone ma sɔn k'a foto ta billahi o tɛ se ka taa a wulila ka na se ne ma kuma min na ne k'a ma n ko mun bɛ a ko k'a bɛ sin bɔ ka yira ne na yɔrɔ sɛbɛnni bɛ yɔrɔ min ko ayi n k'a ka ɲi n k'a ka ɲi n ko mais i yɛrɛ kan ka min kɛ i b'a dɔn ala kɔni tɔgɔ bɛ sɛbɛn sin min kɔni kan o sin man ka ye bɛɛ fɛ ayi fiyewu tɛ gansan dɛ i yɛrɛ kan ka min kɛ i b'o dɔn ne dan n'o o y'a fɔ cogo ye donc adama siritigɛla in a nafa ka bon fo ka taa se ma dan kan i y'a faamu ne yɛrɛ ye kabako ye siritigɛla in na wallahi ne kun t'a kalama ko b'a la a bɛ ne min bolo maaw bɛ tile k'a kuma kɔni fɔ don o don e yɛrɛ b'a jate minɛ an filɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ don o don an ma témoignage sɔrɔ siritigɛla in ka 5, 6, 7 diɲɛ don o don dɔ bɛ na témoignage kɛ ni siritigɛla in ye kabako kosɛbɛ mais a b'i kɛlɛ de a b'i kɛlɛ dɛ o fɔ ka d'a kan dɛ dɔ yɛrɛ ka ɲɛgɛn kɔnɔ a kɛtɔla k'i ko a ye ta ka pɛrɛn ko 3 kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ kabako dɔ y'a ta k'a ka sio kɔnɔ k'i ko fɔlɔ kɛ sio mana sio kɔnɔ k'a bɛna 2nan kɛ kuma min a yɛrɛ jɔlen a taara ji ta k'a bɛna fɛn k'a kɔnɔ a kɛra komi fɛn dɔ de bɔra sanfɛ ka na ci sio kunna k'a yɛrɛ kɛ kabako dɔw ye siritigɛlan ta ko 4 kɛ u ma se k'u kɔ a la u ka daga bɛ ci an k'u ka a kɛ fugan na dɔw y'a kɛ fugan na dugu bɛ jɛ o y'a sɔrɔ fɛn t'a kɔnɔ fɛn min b'i farikolo la o ni siri bi kɛlɛ de f'i yɛrɛ dabali bi ban a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye fɛn dɔ ye donc siritigɛla in an m'a gɛlɛya ni ne kun ko n bɛ siritigɛlan feere 5000 a bɛ san wallahi adama a bɛ san a nimisa tɛ n na fɛn wɛrɛ tɛ mais ala de ye ne se de ye bɛɛ ɲɛ bɛ ne na c'est à dire min ka di n ye mɔgɔw k'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen k'a bɛ f'o ma ko dɔnni donc ka di n ye mɔgɔw ka siritigɛla in ta ni min y'a ta ni min bɔra a la o yɛrɛ b'a la mais an ye siritigɛla in kɛ 800 de ye o de don dɛ o y'a sɔngɔ de dɛ mali fan bɛɛ siritigɛla in ye 800 de ye i y'a faamuya 800 n'i y'a ta fɛn dɔw kan ka k'a la i n'a fɔ lɔgɔsirifu a fɛn o explication o bi yen ne yɛrɛ de kɛn bɛ k'a ɲɛfɔ a kɛcogo bɛɛ b'a kɔnɔ
a bɛ f'i ye fɛn gɛlɛnw tɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan a bɛɛ a cayalenba o ye 120 ye a fura ninnu cayalenba ye 120 donc a fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ i y'a faamuya n'i y'a ta ni min bɔra la i b'a ye inshallah voilà ayiwa sirikɛ an ti fara ɲɔgɔn na ka d'a kan an mako b'i la siritigɛla in ale ka labɛn kɔfɛ fɛn wɛrɛ b'i bolo ale siritigɛlan kelen kan n'o y'a wusulan ye sirikɛ ne y'a nɛnɛ cogo min tari a bɛ o cogo la toujours wa bon Adama c'est pas la peine an ka commentaire ba kɛ wusulan kan parce que siritigɛlan bɛ ka kabako min kɛ ni siritigɛla i mago bɛ garisɛgɛ teliman de la donc siritigɛlan in garisɛgɛ teliman fana b'a la o ye jumɛn ye o ye a yɛrɛ wusulan parce que siritigɛlan yɛrɛ bɛ yen a yɛrɛ wusulan bɛ yen wusulan ni Adama n'i ye wusulan in wusu dɔɔnin fɔ a ka koyi ne b'a si dɔn n'i ye wusulan in wusu wallahi Adama n'i ye wusulan in wusu tile t'i bɛn n'i ma wari sɔrɔ hali n'i b'a tɔmɔ billahi i b'a tɔmɔ ayi o tɛ se ka kɛ yɛrɛ yɔrɔ an dɔnnen don wa an b'an kalen fana a kan wusulan in ne yɛrɛ don min na ne bɛ ka cɛkɔrɔba min di ne ma a m'a di ne ma fu dɛ a y'a fɔ de n ka wari de d'a ma a bɛ sɔrɔ k'a di yan ni siritigɛla in n'a wusulan dalu in t'i d'i ma f'i ka fɛn bɔ fo ne ka wari de bɔ k'a di n fa ma wa a kɛra ten de awɔ de bɛ kɛ dɛrɛ ne ka cɛkɔrɔba ye a di ne ma ne yɛrɛ wagati dɔ kɛra ne yɛrɛ ɲɛ kan na ne ye siritigɛla in kɛ o wagati de la k'a dɔn fɛn min don a wagati kɛra ne na hali ne ka wuli ka taa baarakɛyɔrɔ la a kun ka gɛlɛn ne ma mais wusulan ne nana ka na siritigɛla in kɛ k'a wusulan kɛ ne ye wusulan in kɛ don fɔlɔ min na ka tɛgɛ wusu n'a ye mais ale wusulan généralement ale bɛ baara kɛ dibi de la a tɛ baara kɛ tile la a bɛ baara kɛ suma de la ni tile bɔra ka ban ale tɛ wusu bon ni mɔgɔ min bɛ soli ka wuli i b'a wusu yanni tile ka bɔ ou bien sufɛ yanni i ka da i b'a wusu o si tɛ fosi tiɲɛ la mais nin wusura ne fɛ don min na a don ne wulila fajiri fɛ ka wusu kan kunda misiri kan wallahi Adama ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba in bɛ ka taa cɛkɔrɔba bɛ an ɲɔgɔn fo mais cɛkɔrɔba senna ka teli misiri taa sira fɛ ne y'a fo a fana ye n fo donc an ye sira minɛ ka taa cɛkɔrɔba bɛ ne ɲɛfɛ cɛkɔrɔba filɛ ka 200 tɔmɔ ne de ye wusulan wusu dɛ mais cɛkɔrɔba filɛ ka 200 tɔmɔ a nafa yɛlɛla kan a ye 200 tɔmɔ a y'i kɔ yɛlɛma a ye ne ɲininka a ko ne den jarala ka cɛkɔrɔba dɔ de don a ko ne den nin ta ye garisɛgɛ ye n ko tiɲɛ don ne tɛmɛna a taara ɲɛfɛ a taara 400 tugun binnen sɔrɔ tuguni dɔɔnin sɔrɔ la sa wallahi ka taa 400 binnen sɔrɔ ka 400 ta a ye 400 ta a ko ne denkɛ bi ta in ye garisɛgɛ ko dan ye dɛ ne ko n ko siga t'a la ne tɛmɛna ale la e fana bila la ɲɛfɛ ale ye biriko 2 kɛ ne bɛ sen na voilà donc ne tɛmɛnen ale la dɔrɔn taara 2000 sɔrɔ ɲɛfɛ o tuma na a kɛra sira duman ye ne fana ye 2000 ta n ko tiɲɛ na n ko bi ye garisɛgɛ ko ye jarakɛ ko ko k'an bɛ nin tilan n ko i ma fɔlɔ o la e kelen 600 ta siritigɛla in wusulan Adama ne ti fɛn fɔ mɔgɔya la mais ale wusulan n'i b'ale kɛ dɔrɔn a k'a sɔrɔ i y'i ko siritigɛla na ka ban i bɛ se k'a 2 bɛɛ san mais wusulan in to yen fɔlɔ f'i ka ko siritigɛla na siritigɛla baara bɛɛ kɛ k'a ban fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'ale wusuli daminɛ o b'a sɔrɔ siri bɔr'i farikolo la wallahi ne delila ka nin wusulan in di dɔ ma yaro ne kun bɛ siritigɛla in bɔ ka caya hali tun tɛ wusulan ne ye wusulan in bɔ a tɛ tɛmɛ siɲɛ 1 kan sisan nin bɛ fɛ k'a bɔ tugun parce que mɔgɔ de y'a ɲini an fɛ ala de y'an se de ye fɔngɔ fɛn ni ne b'a bɔ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ de b'a revendiquer siritigɛ nin bɔ ka d'a ma parce que a nafa dɔnnen don voilà alors ne y'a di dɔ ma a tigi ye siritigɛlan ko a nana ko tiɲɛna k'ale ye siritigɛlan ko k'ale ye ko caman ye siritigɛlan in na ko mais a ye fɛn ka fɛn dɔ d'a ma fɛn b'a nafa n ko taa wusulan in ta i ka taa kɛ a ye wusulan wusu k'a ta depuis sɔgɔma fo wula fɛ a ma wari sɔrɔ a taara a ka baarakɛyɔrɔ la a ma dɔrɔmɛ sɔrɔ
a bɔra ko sa kɔni k'a bɛ taa fɔ ne ko ko kɔni cogoya ma ɲɛ dɛ a bɔra ka feerekɛyɔrɔ la k'a bɛ taa fɛ directement k'a fɔ ko cogoya ma ɲɛ dɛ i b'a kalama a taatɔla denmisɛnnin dɔ de filɛ ka 5000 tɔmɔ ka boli a nɔfɛ i ka wari buruna k'a d'a ma 5000 ala ka wari cile a ko a nana kana kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna wallahi o dugusajɛ a ka butigi minɛw a dɛsɛra de ne yɛrɛ lahara n bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ne ye wusula in wusu don fɔlɔ min na o don kelen ne ye 1 million minɛ tɛgɛ la n ye n kale Alahu subahanahu wa taala de mais mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen ye adama e bɛ se k'a fɔ k'e b'a ta mais kan'i jigi da ne ka 1 million mɔgɔw ka sɔrɔ cogoya tɛ kelen ye parce que fɛn dɔ b'an na an t'o dɔn quoi c'est à dire n'a fɔra ko n bɛ baara kɛ ka d'i ma i bɛ wari sɔrɔ a ti komi e bɛ baara kɛ ne bɛ million min sɔrɔ e b'o de sɔrɔ non ne e kan ka 5000 sɔrɔ n'i ye 105 sɔrɔ garisɛgɛ dayɛlɛ la o n'i kan ka 20000 sɔrɔ n'i ye 260 sɔrɔ garisɛgɛ dayɛlɛ la o mɔgɔ min bɛ 100 minɛ n'o ye 1 million sɔrɔ yarɔ garisɛgɛ dayɛlɛ la donc a bɛ baara kɛ ten de i y'a faamuya donc wusula in c'est à dire ne ti commentaire yɛrɛ kɛ wusula in kan quoi c'est à dire ne bɛ fɛ adamadenw de k'a ta dɔrɔn k'a ye quoi wallahi n'a y'a sɔrɔ an bɛ ka nkalon de tigɛ mɔgɔw ye nin ko in ala ɲɛ b'a an na quoi parce que adamaden fɛn o fɛn don dɔ la i b'i jɔ ala ɲɛ kɔrɔ ne ye fɛn o fɛn fɔ tan wallahi an b'i jɔ ala ɲɛ kɔrɔ don dɔ la k'a bɛɛ témoin n'i ye nkalon tigɛ i b'a ye ɲɛ donc mɔgɔ ka taa ta dɔrɔn ale ye 1000 de ye mais n'i y'a sɔrɔ i bɛna min y'a la i yɛrɛ b'o fɔ ne t'o lakari voilà ni ala sɔnna ma maa minnu mago bɛ furako fɔli na n'o de ye siritigɛla in ye numéro 3 bɛ yen nɔ baara in kama i bɛ se ka numéro fɔlɔ min ta o de filɛ nin ye o ye 74 49 49 02 numéro filanan o ye 62 97 78 78 numéro wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye numéro 3nan ye o de ye 71 71 26 52 an bɛ numéro ninnu di aw ma tudunkan na baara in nɔgɔya kama jamanaden bɛɛ ma kɛ nazara kalanba ye numéro fɔlɔ i b'a wele 74 44 49 49 02 numéro filanan o filɛ nin ye o de ye 62 97 78 78 numéro sabanan o ye 71 71 26 52 n'i ye nin numéro fɛn o fɛn gosi ni ala sɔnna ma i na kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ Wallahi jugu tisi la haydra